मरासियों का बाप मरने वाला था। सब मरासी बाप के गिर्द खामोश बैठे थे और माहौल बड़ा सोगवार था। अचानक एक मरासी बोला, वेले जो बैठे हैं जिदों तक अब्बा नहीं मरदा पोली पोली ढोलकी ना बजा लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक मरासी की बीवी का बुखार नहीं उतर रहा था। इसे डॉक्टर ने मशवरा दिया कि किसी मौलवी से दम करवा लो। बीवी खूबसूरत थी। अब मौलवी साहब रोजाना दम करने घर आ जाते। मरासी फिर डॉक्टर के पास गया और बोला, मौला खुश रखे, चंगा मशवरा दिता सी। मेरी बीवी का बुखार ते ले गया, पर हुण मौलवी मगरों नहीं लेंदा पिया। मरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला, मैं ते हुण मर जाना है ते तू शादी कर लवी ते मेरी नवी जुत्ती ते कपड़े नवे खावन नू दे दवी। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मरासी, मेरी जान हौसला कर, हाली ते मैं जिंदा हां। बीवी, सरताज मैं ते इस गल ते रो रही हां कि तुहाडा कोई भी सूट अच्छू नू पूरा नहीं आना। एक शाम बेगम ने शोहर से बड़े लाड से पूछा, सुने आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी? शोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। एक रात एक चोर सरदार के घर में घुस गया और बोला, सोना कहाँ है? सरदार, उल्लू के पट्टे, पूरा घर खाली है, कहीं भी सो जा। एक साहब डाकखाना गए और पोस्ट मास्टर से कहने लगे, मेरी बीवी गुम हो गई है, मेरी मदद करें। पोस्ट मास्टर, अंधे पुलिस स्टेशन चले जाओ, ये डाकखाना है। उसने मासूमियत से कहा, माफ कीजिएगा, खुशी में समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। शेख के घर बेटा पैदा हुआ। बेगम ने कहा, इमाम मस्जिद को बुला लो, बच्चे के कान में अजान देनी है। शेख को कलंज पड़ गया कि मौलवी को 100-200 रुपए देना पड़ेंगे। अजान तो मैं खुद भी दे सकता हूँ। बेगम ने कहा कि ठीक है, फिर 2 अजान। शेख बच्चे के कान के करीब मुंह ले जाके जोर से बोला, कुकड़ू कुड़ू। एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देख के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और नावाकिफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया तो फिर शोरबा और आलू मिला। तो उसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? जज, आज तुम तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू, आप जो हर रोज आते हैं, इस हिसाब से तो आपको डूबकर मर जाना चाहिए। एक फकीर ने घर के सामने आवाज लगाई, बहन रोटी दो, भूखा हूँ। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मैके गई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा है। मौलवी साहब निकाह के वक्त बोले, हाजरीन में से किसी को इस शादी पर कोई एतराज तो नहीं? सहमी सहमी सी आवाज आई, जी मुझे है। मौलवी, तुम खामोश रहो, बदतमीज, तुम दुल्हे हो। पप्पू मलंग बाबा जी से, मेरी बीवी बहुत तंग करती है, कोई इलाज ही बता दें। बाबा, बेटा अगर बीवी का कोई इलाज होता तो आज बाबा मलंग ना होता। मार्केट में एक औरत को दोनों हाथ में भर भर कर मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो कार पर अकेली आई है और वापस किस तरह जाएगी। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और फिर इसकी कार में इसे घर छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि वो अपनी कार और बीवी दोनों को तो मार्केट ही छोड़ आया है। कॉलेज में ऐलान होता है, जिन लड़कों ने अपनी साइकिल कॉलेज के सामने गर्ल्स हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी की है, वो अपनी साइकिल फौरन हटा लें। आधे घंटे बाद दोबारा ऐलान होता है, सिर्फ 10 साइकिलों को हटाने के लिए जो 400 तलबा गए हैं वो क्लासेस में वापस आ जाएं। एक सरदार पानी में डूब रहा था कि इसके हाथ में मछली आ गई। सरदार ने मछली को बाहर फेंकते हुए कहा, मैं तो वैसे भी डूब रहा हूँ, तुम्हें तो बचा लूं। शेख ने डैम के लिए 10 रुपए का मैसेज सेंड किया तो रिप्लाई आया, शेखा बंदा बन जा, पहले एडवांस वाले 25 रुपए तो वापस कर, एडा तू सगी। शोहर नाराज बीवी को इसके मैके रोज फोन करता, बीवी कितनी बार कहा है मर चुकी हूँ, मत किया करो मुझे फोन, क्यों करते हो फिर? शोहर, अरे पगली सुनकर अच्छा लगता है।
ابھی بھی سیر کر رہے تھے، پاس سے پپو گزرا اور بولا انکل کل والی زیادہ خوبصورت تھی، اب انکل 2 دن سے خالی پیٹ پپو کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ڈاکٹر کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مریض پتلے موشن۔ ڈاکٹر کتنے پتلے؟ مریض بہت پتلے۔ ڈاکٹر پھر بھی کتنے پتلے؟ مریض اتنے پتلے کہ آپ اس سے گول گپے کھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر لاکھ دی لعنت ہے کمینیا تیرے تے۔ مولوی صاحب کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پپو نہیں۔ مولوی کیوں؟ پپو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ خواب ہے، میں پہلے بھی اس چکر میں 2 دفعہ منجی سے گر چکا ہوں۔ لڑکا ڈیٹ پر چلو گی؟ لڑکی چلو۔ لڑکا کہاں؟ لڑکی پرنسپل کے پاس۔ لڑکا اب بندہ اپنی باجی سے مذاق بھی نہ کرے۔ لڑکی فٹے مو تیرا چھٹی مانگنے جانا تھا۔ سردار یار میں نے اپنی گرل فرینڈ کو گفٹ دینا ہے، بتاؤ کیا دوں؟ دوسرا سردار سونے کی انگوٹھی دے دو۔ سردار کوئی بڑی چیز بتا۔ دوسرا سردار ٹریکٹر کا پچھلا ٹائر دے دو۔ رزلٹ کا دن تھا، پپو نے دوست سے کہا میرے ابو میرے ساتھ کھڑے ہیں، تم جاؤ میرا رزلٹ دیکھ کر آؤ، اگر میں ایک پیپر میں فیل ہوا تو کہنا ہے ایک مسلمان بھائی سلام کہتا ہے، اگر 2 میں فیل ہوا تو مسلمان بھائی سلام کہتے ہیں۔ دوست گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا آپ کو تو پوری امت مسلمہ ہی سلام کہتی ہے۔ لڑکی میرا موبائل زیادہ وقت میری امی کے پاس ہوتا ہے۔ لڑکا اور اگر ہم پکڑے گے تو؟ لڑکی نہیں پکڑے جائیں گے۔ لڑکا کیوں؟ لڑکی کیونکہ میں نے تمہارا نمبر بیٹری لو کے نام سے سیو کیا ہے، جب بھی تمہاری کال آتی ہے تو امی کہتی ہے یہ لو موبائل ذرا چارجر پر لگا دو۔ مولوی صاحب نے اپنے شاگردوں کو وصیت کی کہ بیٹا جب بھی کسی لڑکی کو دیکھو تو استغفر اللہ پڑھ لو، شیطان دور رہے گا آپ سے۔ شاگردوں کا گول جا رہا تھا نظریں جھکائے ہوئے، راستے میں ایک کو شرارت سوجی اور بولا استغفر اللہ، سب یک زبان نظریں اوپر کر کے بولے اوے کتھے ہی؟ حرامی ہو بیٹا۔ بیوی اگر میں مر گئی تو تم کتنے عرصے بعد شادی کرو گے؟ شوہر مہنگائی کا دور ہے لہذا کوشش تو یہی ہوگی کہ کل شریف کے ساتھ ہی ولیمہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار، مجھے نہیں پتا، مجھے 2 ملین لائکس چاہیے، کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے۔ اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری زندگی میں جتنا اس میں جھلا ہوں، مجھے چاہیے ہی چاہیے، تو لائک